Okay, Hasan, please start your Thank you, sir. presentation. Yeah. So, can you see my screen, Yes. sir? Well, it is my final draft, but actually I also have already created. I mean, I haven't finished it, but I tried to create a book with. Can you enlarge it so that we can see clearly? Yes, sir. This one Mm-hmm. is it. Can you Yeah. see it, sir? And it's the cover. Mm-hmm. I put the learning Mm-hmm. objectives there. Okay, Hasan, one of the well, ways to make sure that it is parallel is by looking at the title of each chapters. Yeah, look at this title, chapter 5. The title is "Sing with Me." Yeah, this is a command. Yeah, form. Yeah, and let's go to the titles of The the previous chapters. title, Yeah, sir. okay. Here we have, Two. well, Two Only Brothers See, this is not and this is not an instruction. And what about this one? This is an instruction. Let's make okay, and then unit one. Congratulations. I hope you will see different the different titles. yeah, Yes, sir. yeah, structure of the titles. Yeah. So they are not parallel. Can you think of a parallel form? Which one you think uh, whether say I know this is a quote, yeah, from the text. Yeah, this is a quote, yeah, from the text. Congratulations. Now, what about unit two? Whether unit two is also a quote from the text, whether unit three is also a quote from the text. That if you do so, and it is parallel. I mean, the chapters are parallel. What do you think of my comment on your title? Uh, I think I actually not taking the responsibility of this Mhm. unit one, sir. Yes, but I took my title by I was trying to make it parallel like you said, but well, I ended up with choosing that one, Sing with Me, because I look on the unit two, like Let's make here, like yeah, it's what is imperative, yes sir. imperative, yeah. So I try to make the same structure with it. Uh-huh. Now, what about unit four? What was the title of unit? Actually, we haven't developed the unit 4 because unit 4 is all of our responsibility. So Oh, we want to know that if our other units are correct, mhm. then if everything is perfect, we can start develop the unit 4 so we don't make the same mistakes. Okay. Now, let's hear from you, your own job, your own responsibility. Yes, sir. It's the unit 5. Yeah, It's about yeah. song. Can you enlarge it? Yeah, to 100% or 125 maybe.
like this, sir. Larger? Can you make it larger? It's already the Oh, the max max. size. Maybe Okay. just like this. This is better. Yeah, okay. So please tell us what you're doing here in this unit. Well, in this unit, in this page, I try to like try to exercise the students' thinking, like trying to connect what they are thinking to my material here, Mm, sir. So I ask anything about mm. songs, and then I uh, try to bring English songs, Okay, stop and right I there. Yeah, so relate it to the activity in daily activities, like to okay. boost mood All right. and What kinds of songs do you like to listen? Do you like listening to English song? Do you use song? How will you, plan for using all these questions? Will you ask the learners to write the answer, or will you ask the learners to answer orally, or what? because it's about song. I mean, it's about orally. Then I want to ask students, and I want them to answer it Okay, orally too, sir. let's read the instruction prior to the this one. In front of no, one line before the picture over there. Okay, this one. What's the Oh no, what? I don't have an Oh, instruction, okay. sir. Yeah. It's my mistake, So there has to be an instruction, the task that you want them, sir. whether you want them to please answer the following questions, atau gini, please answer, your teacher will ask you the following questions. Please answer them orally or something like that. That's the instruction in the pre-teaching activity. Yeah. Yes, sir. Okay, let's go down there. Now, what about this one? What about that one? Yeah, the one that you're just Uh, clicking. yes, sir. It is an explanation, like explanation to the questions above. Mm. Like I want the students to answer the question. Then, I mean, it's not an true explanation. Like it just trying to basa-basi like Mm. that, sir. Yes. I think if you want to put it as a basa-basi, I think you should make it like a sticky note or something, with it's just like an accessories of this page, Yes, sir. Yeah. Right, sir. Okay. Is this the statement of the objective? We will learn about. I thought that you put it after the unit's title, the objectives. Yes, but it's not the objective. It's not the objective, sir. It's just like let's learn. Let's learn like that, sir. Okay. Yes. So just consider my feedback. If you want to make it as an accessory, just put it in a sticky note over there. Yeah, yeah, something which is let's say, yeah, like an accessory, yeah, so that they can go on with the next tasks. Yeah. Ya, minta apa? Should I go down, sir? Okay, let's read your objective once more. To Yes, sir. explain and show the purpose of a song. How will they show the purpose? Yeah. They prove. I mean, it proof like where do you know it is the purpose of the Mm, song like that, sir? Like so they will choose. Oh, from this sentence, mm, from this lyrics, sir, like that.
I have to explain mungkin to explain the contents of a ini kan song or lyrics ini sebenarnya ini. What's the KD? I said song or lyric? It is song, sir. Menafsirkan lirik itu. Oh, yes, sir. It's a lyric. I thought it was song. Lyric, so the focus is on the lyric. Yeah, of course, it's going to be hard, just to read the lyrics without listening to the song. Yeah, Yes, sir. because the beauty of a lyrics is in the song. Song. Ya, oke. Jadi lyrics ya, lirik 4.5 juga lirik ya, lirikan matamu ini ya. Yes, sir. So it should be Lyrics ya. well. I also provided the lyrics here, sir. Iya. And with the YouTube links. Ya. First we listen to the song, then with the lyric ya. Ya, itu bukan alongside ya. Berarti apa? We will listen to the song while reading Together ini ya. with Ya, while reading ya the lyric. Ini lirik ini pakai S apa enggak, Pak? Lyrics. Nah, lirik pakai S apa enggak ini? Lirik. oh, okay. It tends to use lyrics here, sir, with Iya S. dah. Itu Indonesia tadi. Yes, I Coba think. just lyric ini and go to dictionary. Lyric without 7 years lyric ya. Lirik saja coba. Nggak usah S, lirik ya. Nah, coba. Nah, yang bener apa ini? Meaning. Bukan ini lirik.com, no, lirik saja. Lirik ya coba itu. Sponsor? Itu lirik noun apa itu? A lyric poem or verse ya, an edition or a lyric, the words of song ya, sini ya. Jadi yang benar apa singular apa plural itu coba lirik tapi kita gunakan ya misalnya Oxford Advanced Learner coba itu ada Oxford itu ya. Lirik itu ada ini yes, apa sir. ini bunyinya apa itu countable ya plural ya itu jadi kalau lirik plural ya the words of popular song ya music and lyrics berarti selalu jamak dia ya Sir. For a song, it's plural. terus bawahnya countable a lyric poem For a poem, sir. ya jadi harus pakai S atau enggak ini ya lyrics plural ya selalu pakai plural sudah ya Yes, ya sir. plural lyrics ya. Okay. Lyrics. Finally, we will look for any song. Okay. Jadi yang seperti ini begini, apa ya? Penjelasan langkah-langkah begini ini mungkin bisa direpresentasikan dalam bentuk perintah-perintahnya saja, begitu ya. Jadi kalau tapi nggak tahu lah ini di unit yang lain atau chapter yang lain apa ya seperti ini. Nanti kita lihat. Kalau berbeda mungkin please consider apa ya discussing which template or format fits your group's project. Okay, let's read the lyrics. Okay, lyrics.
Jadi kan ada read while listening atau listening while reading. Oke, coba. Coba ini bawahnya. Terus bawahnya lagi. Terus 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 terus. Nah, berhenti di sana. Jadi disuruh apa ini? Coba disuruh apa ini? Berdasarkan cerita di sana ya. Ya, langkah-langkahnya tadi sebelumnya. Yes, sir. It's not that clear. I just specify it here. Like we will listen to the song while reading the Berarti mungkin lebih lyrics. pas instruction saja yang saya sampaikan tadi, Yes, sir. diwakili oleh instruction. Apakah sekarang atau mungkin sekarang disuruh baca saja dulu. Please read through atau skim ini. Oh, juga seperti saya ini. Do you know what this is? Oh no, nggak tahu ya. Now, coba ini, listen to this. Nah, gitu. Tadi dikasih ini QR code, psst, gitu. Oh, nah terus kemudian task berikutnya. Nah, coba, can you relate what you hear to what you read? Oh, ternyata ini ya, misalnya begitu. Boleh jadi begitu. Sir, Mm-mm. There's a possibility of making use of the lyric in that way, Risa. Yeah. Once again, that's only one possibility. Tapi kan kita banyak ya. Now, have you finished listening to the song? If so, please answer this question. Remember that your basic competency is the text in your basic competency is the lyric, yeah. Okay. yes, sir. So It the should be focus is on read. the reading, not on the listening. Ya, the listening is just to trigger the namanya background knowledge or schemata atau background experience about the song. Oh, ini liriknya itu lagu. Very often we familiar with the apa namanya yang repeated itu namanya refrain ya, begitu. Sorry, sir. What is the repeated verse itu? What do you call that one? Jadi Repeated ya, verse of a iya, song. itu namanya apa? Is it refrain apa? Ref. Oh, ref, sir. Is the Ref. ref. Ya itu apa? Ya, anunya. What's Yes. the long the full version of the ref? Ref itu apa? Ref itu. Let me try to. Tulisannya REFF ya. Apa itu artinya? Ref itu. Refrain, sir. It is. Refrain ya. Pengulangan. Refrain. Nah, kayak begitu ya. Nah, Sir. gitu ya. Jadi have you finished jadi the text-nya tadi harusnya have you now tadi kan ada ini to link the sound and the text misalnya begitu ya. Please, what does the song tell us about? What is the implant? Nah, ini this is too sudden gitu ya. You haven't actually exploited the lyrics. Coba tadi lirikan tadi itu ada kata-kata apa saja di sana. Itu kan belum dieksploitasi ya. Jadi. Well, I have it under this one, sir. Like the vocabulary Nah, kalau here. gitu simpan itu tas itu for later. Oh, it should be put earlier the vocabulary one, Iya sir. sih. Jadi kita memang fokusnya adalah pada readingnya dulu ya. Reading the parts to get the whole itu ya kan. Dari tahu unsur-unsurnya nanti secara keseluruhan kita bisa narik ini simpulan. Wih, ini tentang apa ya? Istilah parts-nya tadi. Ya, jujur saja, kita itu kan membaca keseluruhan itu kan tahu isi keseluruhan setelah tahu isi bagian-bagiannya toh. Yes, sir. After we break down the material. Jadi itu bisa disimpan itu for later.
Jadi vocabulary first, jadi baru nanti setelah diopo-opo vocabulary-nya nanti baru disimpan ini. What does the song tell us about? Sebelum what does the song tell us about, jadi mungkin ada spesifik ini attempts for reading a certain ini mungkin refrain or verse gitu ya. Verse yang mana yang perlu kita bahas dulu gitu. To lead to the message ya, or the main idea of the song misalnya. Coba kita lihat vocabulary-nya ini. Okay, what's the instruction of the vocabulary? Well, it's not completed yet, sir. I have two activities for the vocabulary, but I only put it one. Yeah. The other one is here on my draft. Okay. There is the first one, sir. I always dream like my daddy. I haven't heard of this song. Ini kan menarik ini ya. Ini 7 years old ini songwriter ya. I always had that dream, yeah, like my daddy before me. So I started writing and so on and so forth. Ini ya. Alright, kira-kira kita something that ini. Nah, coba kita lihat latihan berikutnya itu to exploit itu the meaning ya bawahnya. The sponsor, I didn't put it yet. I haven't put it yet. Terus language feature soon will be ini. Tadi kok yang difokuskan kenapa itu soon will be ini? Kenapa ndak ini? I asked the students to choose the simple past and simple future, sir. I mean, yes, the ones of the sentences that have ini you should actually use the lyrics, the verse over there, ya. Ini nama. Yes, sir. It's from the lyrics. Soon will have itu di lirik ada begitu. Soon will have ini. Yes, sir. This one. Soon will be 30 years old. Oke. Coba kita buka kedikan ini mata saya kiep ini ya. Nggak bisa lihat itu kedikan liriknya tadi. Itu yang ini nih, this one. Nah, oke, kita lihat. Saya ingin membaca ini. Coba ya, terus atas ya. Coba mana? Masa mulainya begitu? I was writing about everything gitu. Mulai depannya, oke. Once I was 7 years old. My mama told me once I was 11 years old. Ini I was 7 and I was 11. Kemudian terus once I was 20. Nah, dari situ harusnya kan itu, Risa. Harusnya kan melacak bahwa ini adalah chronological order. Oh, yes, sir. I understood. Yes, sir. Yes. So I should not. It's like mixed, like from the bottom of the lyrics and then. Iya tidak juga. Coba ini 20 setelah 20 apa? Balik lagi kah? 30, sir. 30 juga ya. Terus and then 60. Ya. Tapi kan soon I'll be. Tapi sekarang I am now. Yang I am berapa itu? So it's actually the writer is when writing this, he was around 20 to 30, so it's around 21 to 29. Iya kan kita lihat sini dia I was 20 kemudian will be 30 berarti his age is when writing this one between 20 and 30 gitu loh. I'm not sure gitu ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan ini Risang, ini adalah apa he was talking about his past and his future gitu ya. Yes, sir. Actually, he was talking about the events that he has been through in his life and what he wanted to be. Nah iya, begitu ya. So he wants what is it? From his experience in the past, he wants to plan something
Ya, for the in the future kan gitu ya. In his life, I mean. yes, Ya. Iya, Risa. Nah, yes, sir, it is. itu coba, itu yang harusnya jadi fokus tuh itu. Jadi ini past and future, tapi dari sisi ini ya, dari sisi message semuanya. I think you are good in having a grammar. Ini loh, pas yang mana tadi kan harusnya diambili when I was 20, when I was ini diambili pelan-pelan gitu. Ya. Yes, sir. Kemudian will be 30, will be ini nah supaya anak bisa narik narik ini kok bisa urut ya ini. Seven kemudian berapa berapa berapa. Oh, Oh, itu ya. Jadi nampaknya good, orang sir. ini mau Yes. cerita masa lalunya untuk masa depannya ya gitu loh. Jadi ini tidak sekedar masalah simple past sama simple future ini. Ya gitu ya. Tapi memang simple past, simple future itu mewakili sesuatu makna. Jadi kita itu berbahasa itu ya, itu mewakilkan makna itu melalui bentuk sebenarnya. Ya, Risa. Ya. Yes, sir. Kita memilih bentuk itu pasti dengan maksud gitu. Jadi nggak ada orang hanya asal asal saja itu enggak. Pasti ada sesuatunya di sana. Kenapa? This is a creative ini ya, work ini. Ini kan creative work itu. Song itu creative work ya. Pasti dia mikir kenapa kok ini, kenapa kok itu. Seringkali kalau dalam bahasa Inggris itu ada rimanya gitu ya. Old MacDonald has a ini farm E-I-E-I-O. On his farm he has some cow. Iya. Itu kan rhyme itu. Ada rhyme. Ini tidak sekedar itu, ada rhyme-nya. Kenapa dalam bahasa Indonesia dulu zaman saya SD dulu ya, STK. Ada kita belajarnya ini Budi. Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Kenapa itu? Ada rimanya. I a gitu. Ada belajar bahasa tuh kayak kayak gini nih ya. Ya. Nah, ini mungkin begitu nanti ya memilihkan ini jadi nanti mungkin diurutkan tadi mulai ini I was 20 ini jadi nggak apa-apa ini nanti ini simple past bentuknya bisa dilingkarin nanti simple past ini jadi ada pemberitahuan jadi nggak langsung latihan gini ya. Oh, yes, Heeh. sir. So I need to put an explanation too. Yes. Gitu. Right, sir. Nah, dari situ tadi bisa mencapai ini objektifmu yang tadi eh, yang menentukan ini yang mana tadi? Ini loh. Ini kan Explain. tadi eh eh, oh The ada ya language features. language features ya. Tapi kan bisa juga nanti ketika dipasangkan tadi apa tadi potongan when I was seven, I was ini, I was itu kan mengandung parts of the song that ini guys. Tapi itu kan baru parts, belum whole gitu loh. Kalau whole itu diurutkan baru tahu, oh ternyata from past to future. Nah begitu ya. Nah baru nanti ke detailnya. Terus ada apa ini? Pastnya dia ngomong apa? Future-nya ngomong apa? Gitu ya. Nah kita belum lihat itu. Adakah hubungannya past dengan future di situ? In terms of the verb misalnya. Kalau yang pasnya dia I was 20 I couldn't apa. Terus yang future I will learn apa misalnya begitu. Adakah hubungannya begitu? Uh, Not this one, but What is in your mind ini Resang when you read sir. this lyric ini? Are you do you have the same ways that I read this? This is the first time I read this. I read this the first time. Like the rhythm, sir, No, no, or the one that I the one that I used to analyze, I look at ini 20, kemudian apa? 7, 12, 20, kemudian nanti 30 ini berarti menunjukkan sesuatu cerita begitu. Did you do that when you read this lyric for the first time?
Uh, if you ask me that, I read it like chronological like that, Yeah. sir. Yes, I read it chronological too, like you did. But when I connect it to this one, this uh this activity, if I put it as chronological, the checklist will be SP, 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 then SF, 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 sir. Yeah. It will be like no mixed answers. Like it's just Yeah. like an Yeah. order. So, because you and I have the same, have different aim, because my aim was also using the pattern, the structure of the lyric, to develop an understanding of the story. Yeah. While your purpose is just to exercise with the knowledge of Yes, the yes, pattern. sir. Ya. Beda ya kan? Yes, yes, it's different, Nah, sir. different So aim. I'm more focused to the answers, the result, Begitu. the exercise. But this is one of the perspectives that we can have in reading the same text. Gitu. Jadi begitu. Jadi baca teks yang sama, Resang menangkapnya secara sudut pandang berbeda, saya menangkapnya secara berbeda, menghasilkan sesuatu yang berbeda juga, begitu ya. Gitu. Yes, sir. So that is why I always encourage you to speak with your colleague ya. Kalau ada yang bisa membaca ini miliknya teman ini kan milik teman terus bisa cerita temannya ini. Ini kok aneh ya? Apa Resa kenapa kok nggak begini ya? Nah, kan gitu ya. Misalnya bisa ngasih ini, ngasih eh, perspektif yang berbeda begitu ya. Ya. Oke, Resa. What else that you want to share with us? I have this one is the last basic Uh-huh. competency. Like Okay, fine, relate with you, but this is not one of the objectives, right? yes, sir. It should be the song lyrics and also the objective is focused on the that related to anak No, no, SMP, no, no, sir. no. Look, no, Like no, no, no. kehidupan Let's remaja. read this task. Activity two. Yeah. Activity Yes, two. sir. Please find a song that relates with you. Ya. Kemudian write a sheet of paper about the main idea. Nah, padahal uh, the mess. Sorry, sir. It should Halo. be the purpose. Padahal Yes. message dari song yang ada di sana, the lirik yang ada di situ belum dibahas. Oh, yes, sir. Yes. Ya, Oh, belum I got it. dibahas, terus sudah kembali ke bukan kembali ke beralih ke lirik ke lagu yang Yang lain lain. gitu. Nah, gitu ya. I got it. So if I reanalyze my song, it will just like I'm doing it again, sir. I- If I don't look for any other song. Yeah, yeah. That's why you need to focus on that. As I said, there was a question or a task that need to be moved. Prior to vocabulary. I think this is the place where you should move it. Tadi kan ada tas yang saya suruh pindahkan tadi ya. Jadi saya kira dipindahnya di sini tadi harusnya yang tentang apa tadi? Like this one, the social function stuff. What about ini? What about, kayak begitu itu pindahnya di situ Yes, sir. berarti. I got it, sir. Alright, I got it. So, yang ini yang bisa kita pelajari di sini ya apa gradasi ya namanya. When you devise learning activity, you need to make it from simple to more difficult begitu ya. Nah, kebetulan kan tidak ada objektif atau objektif yang memproduksi begitu ya.
Kan ini kan intinya kan cuma menafsirkan, ya, bisa menafsir. Sebenarnya kalau menafsirkan itu harus ada dasar untuk menafsirkan kan gitu ya. Dasar menafsirkannya tadi itu kan kita mau melihat tadi ada kalimat-kalimat tadi yang ya, berurutan kronologikal, tapi kan belum dibahas isinya gitu loh. Kalimat ini ya sebagaimana saya tanyakan tadi, kalimat ini umur segini dia minta apa, umur segitu dia minta apa, umur ini dia minta apa. Nah itu kan belum digabungkan menjadi satu pesan besar gitu loh. Gitu. Jadi misalnya intinya apa? Apakah intinya itu dia pesannya begini, ayo misalnya jangan sampai menyesal, misalnya begitu ya. Ayo manfaatkan waktumu, misalnya gitu. Jangan sampai menyesal kayak saya. Misalnya begitu. Apakah begitu pesannya? Ya, itu kan harus dibangun dari situ pemahamannya. Begitu. Nah, nanti kalau memang mau ini mau dilanjutkan ke yang lain ya saya kira nggak apa-apa begitu. Tapi masalahnya yang di Resang ini eh, lirik yang lain itu sifatnya terbuka begitu. Nah, ini sifatnya terbuka. Ambillah ini gitu. Wah, itu kan wah, bisa macam-macam. Ada yang ambil ini, Yes, ada sir. yang. Nah, remember, I think we talked about this in on meeting 12 or 13 when I distributed to you namanya taxonomy of techniques itu ya teknik itu kan ada yang mulai control semi control sama terakhir adalah open ended gitu ya orang menulis itu juga gitu belajar menulis itu mulai copying kemudian guided ada kemudian apa ya picture series guided misalnya sampai yang kemudian terakhir open ended gitu. Nah, akan sangat baik kalau ini guided gitu loh. Ya, ada lirik ya. Nggak liriknya mungkin tidak harus lengkap. Liriknya mungkin separuh saja, tapi disuruh ini melihat kembali kayak tadi ya, gitu. Tapi guided gitu. Apanya gitu. Jadi sifatnya adalah aplikatif. Jadi kan tadi kan dengan latihan-latihan yang sebelumnya itu sudah dia punya bayangan, oh ternyata cara gitu ya, Reza. Dari mengerjakan latihan-latihan kan dia membangun satu ini keterampilan dan mengetahui, oh ternyata untuk ini mempelajari lirik itu bisa caranya kayak yang diajarkan buku ini ya. Nah, coba sekarang saya aplikasikan pengetahuan ini ke teks berikutnya begitu. Nah, itu ada guide-nya itu seperti itu, ada Yes, latih-latih. sir. Ya, Sir. saya kira bisa begitu ya. I'll try, Ya, sir. thank you, Lisa. Ya, Thank you for the thank you. feedbacks. Okay, I would like to call ini ya, Ripka ya. Are you with us, Ripka? Ripka, are you with us? Yes, sir. Yeah. I'm here, sir. Can you share your work with us? Yes, sir. Acha, can you please help me to share the screen? Yes, Ripka, please. Loh, hang on. Ripka apa Widya tadi? Device, sir. Yes, sir. Because we Hah? are in the same Oh, boarding in the house. same boarding house. Jadi ini Ripka enggak confident ini. Ini Anataya itu ya, yang selalu saya panggil kalau di kelas offline itu ya. Oh, Anataya itu. Kak, ikut juga. Yes, Oke. sir. I'm helping Ripka to share the Oke, screen. ini satu kelompok ya Anataya ini. Tuh, yang share Yes. ini Anataya. Yang ngomong Yes, Widya dengan nama keliru, yang ngomong Ribeka dengan nama Widya, gitu ya. yes, sir. Oke, very good cooperation ini ya. Yes, Oke, sir. can you help me by enlarging the view, please?
So here is the chapter that I have made. Mhm. So it's still in 40% Mhm. of 100%. So here is I think the brainstorming. Mhm. Chapter 4, let's sing. It's about some materials. Okay, stop. So, Stop. Now let's have a look at that ini screen. In terms of the mechanics, ya, I think every group has also to assign somebody ya to proofread ya in terms of the mechanic ya. Mekanik itu tata tulis itu. Coba kita lihat ini. Spelling, let's sing ya, oke. Let's sing itu coba itu. Let's sing harusnya gimana itu? yeah, it's I think it's Oke. Now, ini ada do you have any favorite singer? Ya, D-nya coba. Itu D-nya kok small ini letter. What songs did they sing? Nah, harusnya kan gitu. What song did they sing? Bukan ini. Tapi kok ya ini ya antara ini bingung. Do you have any favorite singers? Ya gitu ya. Oke, do you have any favorite singers? Biasanya begitu ya. D-nya dibesar. Terus W-nya what nih berarti. Tapi what songs did they? Oh, ya makanya bener ini they. Harusnya kan jamak di situ. Any favorite singers ya. Gitu ya. Iya, siapa raise hand apa ya? Apa what can I help? Enggak, Sir. Maaf kepencet, Sir. Loh, Anissa ini juga ada di grup C ini ya, Anissa ini ya. Ternyata. Coba ini, what songs did they? Nah, kenapa kok did lah ya? Nah, kenapa nggak do? Kenapa kok did? Ayo. Nah, oke. What misalnya pakai do. What songs do they? Bukan singing. What songs do they sing? sing. Nah, ini jadi nanti tetap harus ngecek ya anggota kelompoknya itu for the mechanics and grammar gitu ya. Ya, harus walaupun di rubrik tidak ada ya. Nggak ada di rubrik saya kemarin. Kenapa? Karena bagi saya ketika ngomong tentang tujuan dan isi, yang isi ya kontens tadi, kontens apakah teksnya sudah sesuai dengan KD dan itu ini ya kan masuk di sana. Okay, now you have let's check the template ya. Ini introduction ya. Kemudian diikuti oleh apa setelah introduction? Next slide, please. Ini learning material. Jadi ada introduction, ada learning material ya. Gitu terus. Beda itu. Yeah. Itu learning material. Terus bawahnya lagi learning material task 1. Apa bedanya itu? Learning material. Bukannya semuanya learning materials tuh. Kenapa harus dikasih kata learning material terus ini B lagi learning material gitu? I think it's pre-teaching, I think, sir, in the Template. in the first learning material. The first Ya, learning enggak material maksud saya it should gini, be Ripka. Ini loh, coba. Ini kan coba di atasnya foto orang itu kan ada apa itu? Apa itu? artist, singer, Pre apa? Pre teaching pre-teaching. activity. Terus di atasnya lagi ada learning material kan? Kata-katanya. Yes, Close sir. aja, close. Jadi yang dibesarkan ini. Nah, betul kayak gini loh maksud saya. Nah, ini kan B learning material. Sekarang bawahnya lagi. Nah, B lagi learning material. Kenapa harus dikasih nama-nama learning materials? Kan semuanya learning materials. Kenapa nggak diurutkan aja ini task 1, kemudian task 2 yang kan ini kan task 1 lagi mengulangi lagi dari kenapa nggak diurut aja task 1, 2, 3 sampai banyak begitu. Nggak usah dikasih nama learning materials. Kan ini semuanya learning materials.
What do you think? Yes, sir. I will revise it Yeah, later. okay, good. Sir. If you consider that. Sorry, sir. I have questions. So, langsung task 1 like that, sir? Iya, nggak apa-apa. Ya. Oh, sir. Misalnya kalau mau pakai ini kamu istilah pakai pre-teaching activity itu nggak usah dikasih angka 1, tapi task 1 gitu di bawahnya. Pre-teaching activity, task 1 apa? Please answer the questions below misalnya gitu. Ya. Kemudian ada kegiatannya apa yang lain itu nggak usah dikasih nomor tapi task apa misalnya ada pre-teaching activity misal kemudian kamu punya whilst teaching activity tapi gak usah dikasih nomor whilst teaching activity-nya tapi mungkin tas di bawah itu mungkin tas berikutnya yang nomornya mengikuti nomor sebelumnya misalnya begitu, ngerti maksud saya ya? Yes, sir. I get it. Nah itu ada instruction please answer this question. Nah ini nampaknya di kelompok ini perlu dicek grammarnya ya, ini coba ini this question tapi coba jamak itu these questions gitu ya. Halo. Yes, sir. Gitu. Oke, kita lihat bawahnya lagi. Sebentar. Tadi objektifnya apa ini? Kenapa kita harus menanyakan ini siapa itu namanya gambar orang di foto ini? The learning objective is on the first slide. Ini apa-apa kita lihat. What is the learning objective? Identify social function general structure of apa? Song. Nggak bunyi kan di situ. Itu song apa lirik kembali lagi ke KD-nya Risang tadi. Ya. Song material, Loh, sir. sebentar, KD-nya bunyi song apa lirik? Lirik lagu. The KD as I remember is song Nah, material. coba dipastikan dulu ya. Kita baca aslinya coba. Udah ketemu? Lirik. Oh yeah, it sounds lyrics, Iya, sir. lirik ya, bukan lagunya tapi liriknya yang difokuskan gitu ya. Kemudian explain the language focus. Apa itu? Explain the language focus, implement the gimana nih? It should be comma and focus Explain. after focus and before implement. Terus? Wait, sir. I will. Terus gini, revise it. find the meaning of language features. Apa betul ini menemukan makna language features ini? Coba kita lihat ke KD-nya ya, kita baca KD aslinya. Coba please display the original KD.
The card is on my laptop, sir, but I Yeah, think can you read it, please? wait a minute, sir. So has problem. Ya, enggak harus didisplay-kan, cuma dibacakan saja. Yang display kan Anataya ini. Enggak bisa dibacakan. Tolong dibacakan yang lain, grup yang lain enggak apa-apa. Supaya pastikan aja ini. Kan ini kan cuma generic structure, language function. Ini kan biasanya kan ada kayak di Resang tadi yang Resang ya. Resang tadi kan ada ini ya, Kademo ya, itu menafsirkan ini ya, lirik lagu ya. Oh ini ya. It is menangkap makna, Loh, lah sir. ya menangkap makna. Oh yes, and also menafsirkan. Yes, sir. Iya, menafsirkan fungsi sosial. The lyrics. Menangkap makna apa ini? Terus ini ya, menangkap makna secara konten terkait ini dan kan menangkap makna dari sebuah lirik lagu intinya itu kan. Ya, menangkap makna lirik lagu ya menemukan ini informasi rinci di sana, menemukan gambaran umum, mungkin terus terakhir yang paling tinggi adalah menemukan ini apa pesan itu dari lagu. Ya, kalau nggak menemukan ya menafsirkan dulu, ya. Yes, sir. So in the word, I already used the taxonomy Bloom, but I don't think it should be on the book, sir. No. What I mean coba ini loh. Ya, kalau kamu enggak pakai ini, ya coba ya kembali ke ini ya tadi. Hanya apa? Tadi apa yang terakhir nomor 3 tadi? Bunyinya apa itu? Bukan yang ini, yang di Canva tadi. Ini, find the meaning of language features. Ya kan enggak benar ini kan. Kan harusnya kan menemukan ini makna ya to get sebenarnya bukan find. Kalau to get the meaning of lyric kan gitu ya. Of song lyrics itu. Harusnya bukan menangkap makna language features gitu loh. Ya. Oke, jadi ini jangan to find the meaning of language, bukan to get the meaning of lyrics, ya, song lyric ya, atau to get the message of a song lyric. Nah, gitu arahnya itu ya. Jadi harus ini ya, memastikan yang ditulis di situ itu bermakna. Ya. To identify the social function and generic structure of song lyric ya. Explain the language focus. Ya, masa menjelaskan fokus bahasa enggak lah ya. To implement the social function ini enggak ini isi yang ditulis di sana tidak ini ya, terrefleksikan nanti di dalam unit atau chapter ini. Ini kok kebetulan sama-sama lagu ya. Risang sama Ripka ini ya. Yes, sir. The basic competency on grade 8 and 9
And the last ones are the same. It's all about songs. Coba ya, ini sudah ya, ini coba saya kan pernah saya bagikan ya tentang ini. Coba ini saya mau memastikan aja ya. Ya. Jadi song ya, yang dari buku yang bukan ini yang sudah pernah saya pasang kok di sana di using poems and song ya ini ya atau songs as authentic material kan sudah pernah saya share di sana ya. Song and music, song and culture ya. Jadi bagaimana cara ngajarnya ya. Songs and apa ini? Songs and dialect apa ini? Sound effect motivation. Ini masih pengantar ini. Ngajarnya bagaimana ya. Teaching the language of song. Jadi namanya apa ya tadi language features of the song ini the language of song ya. Oke. Jadi ini katanya kebanyakan kayak gini, tapi yet certain of these activities such as comprehension and analysis question actually interfere with the listeners or learners appreciation of the song because they inevitably guide and thus school interpretation of song. Katanya begitu. This blinkered approach for fights the capacity of song has for rousing feeling and the language production potential that this offers. Jadi kalau kegiatan kita kayak tadi itu yang sifatnya comprehension, analysis question, sebenarnya kalau si nulis ini si Alan Miley mengatakan ini nggak bagus sebenarnya apa? Karena apa? Interfere, merusak apa? Appreciation ya. Ya. Oke. One obvious way to avoid wasting this emotive potential, where a language focus desired, is to use song that the learners like, Jadi caranya ya menggunakan lagu yang disukai oleh siswa, Oke, atau learner's choice ya. Terus bagaimana ngajarkannya? Oke, paling. Ya. This can be by giving learners they want to teach song, dan lain-lainnya, Oke, ini. The song selected for this yang mana ini can be a stimulus for language output to express the song as a story ini Jadi ini namanya mengubah ini Resang Sang ini loh to ask learners to expect song as story ya kan. Jadi kalau bisa jadi nanti songnya tadi diminta untuk diceritakan. Oh ini loh dulu sih ini pada umur 7 dia begini gini ya. Jadi songnya harus tell a story tentu ya. Dan lain lanjut ya. Jadi yang perlu dibaca yang ini kan sudah saya kasihkan ini di Finesa itu ya. Sony ya, dia tahu lagunya gimana, lagunya Sony ini ya. Ada stanza istilahnya, stanza retains enough of its meaning to all its words like live, day, night, second, soldier, dan lain-lain. Ini kayak ini ya. In songs that are culture specific, pre-listening gaps ada pre-listening can be used to check the expectation, contoh begitu ya. Jadi kamu harus baca ini ya. Songs demonstrate the natural pronunciation of the spoken language dan lain-lainnya. Dan tapi kan di sini dikasihkan contoh ya, banyak contoh ya. Ini ada contoh, nah ini tasnya ini, contoh bagaimana kerjakannya song ini, gitu loh ya. Halo, ya. Yes, sir. Ini sekali lagi di download di Finesa.
ada di sana, cuma nggak tahu ini kalian membaca itu sampai ke bawah itu apa enggak gitu loh. Ya, memang harus ditunjukkan bahwa ini loh bagian yang ini. Oke, saya kira kalau untuk hari ini kita bisa akhiri di sini ya. First ya, ini kantornya udah mau tutup ini, sekarang sudah jam 4 ya. Secondly, ini my eyes very tired ini ya. Ini ada banyak kegiatan, ini salah satunya syuting, kemudian ya kelas tadi pagi itu juga ada ini ya. Saya sebelum ini juga ada Zoom dengan PT Cakap untuk ada nanti Cakap Teacher Academy gitu, ya. Anyway, I hope that you check your work prior to submitting the final project in Vinesa. And I would like also to give you a chance to consult with me your draft individually. Please drop by my office when you need my assistance. Saya kan di kantor kan, jadi kalau mau ngomong-ngomong langsung Pak ini Pak gini-gini langsung itu bisa mampir ke kantor aja gitu ya. Okay. So that those in needs of assistance can get support, so that everyone is successful in this course, developing EFL materials. Okay, is that clear? Yeah. Okay. Solid cooperation among the members of the group also needs to be to be done, more serious and more group works have also to be done, gitu ya. Oke. Wildan ya begitu ya, harus kerja sama lagi, ini saling mengingatkan ya. Ini kalau ini grammarmu kayak gini, ini spellingmu kok gini ya, harus di ini kan. So you will maximize the chances to get an A gitu ya. A itu mulai 85 ya, berarti ya ekspektasinya ya harus ini gitu ya. But once again, I need to reiterate that I really appreciate your hard work, and my appreciation is usually represented by high scores for your project, gitu ya. But of course, you need to show seriousness in developing and completing your project, gitu ya. Jadi yang kayak kesalahan-kesalahan yang sifatnya sepele, trivial, but erroneous, kesalahan sepele tapi Irenes itu red herring, kok mengganggu. Nah ya harusnya itu you can spot very easily and you can revise very easily. Kok masih muncul, nah itu jangan sampai terjadi gitu ya. Okay. Thank you very much everyone. I'll share with you the video for later. Once again, please drop by my office when you need assistance supaya kantornya supaya ini kampusnya dikunjungi supaya kampusnya tidak menjadi spooky gitu ya. Kalian ke kampus ketemu saya begitu ya. Insya Allah saya masuk tiap hari, kecuali pada saat saya ke rumah sakit gitu. Biasanya kalau saya kan kalian nggak bisa gitu. Okay? Thank you. I'll see you very soon in my office. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat ya. Text me when you want to see me. Okay? Thank you.